Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel Watch to Lead. Let's get started with today's lesson. Not in fact lesson, exercise actually. Which one? 10.1. The title of the lesson is Pearls of Wisdom by Sheikh Sadi. What to do? Exercise 10.1. Find out the words from the text and match their corresponding descriptions. यहाँ पर बेटे इस बॉक्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्शंस बताई गई हैं और यहाँ पे आपने यू हैव टू राइट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस डिस्क्रिप्शन जो एप्लीकेबल है उसके ऊपर वो बोला आपने एक लफ्ज़ लिखना है. एक्सट्रीम द फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग द मीन्स ऑफ प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ. बहुत गुर्बत की हालत में. डेस्टिट्यूट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड इन योर पैसेज. ये यहाँ पर बेटे आप देखिए मैंने इन जो वर्ड्स यहाँ लिखने हैं आपने मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है ब्लू में. लुक एट द वर्ड हियर. डेस्टिट्यूड है, फिर यहाँ पे ट्रेम्बल, पैसिफाइड, क्लैमिटी, विजडम, ecstasy and adorned. Then profession is the last word. All right, there was another, I think, granary. Okay, now come to the number 2. Shaking slightly in a way that one cannot control. इस तरह से कांपना कि आपको अपने आप पर काबू ना पा सकें. Tremble is the exact word. Right. The third is bringing or restoring to a state of peace or tranquility. Pacified. ऐसी पोजीशन में ऐसे स्टेट में लाना कि सुकून महसूस करें. Happening especially as if by fate. कुछ ऐसा होना जो आपके मुकद्दर में लिखा गया है. It has been, written in your fate. It's calamity. Number 5, stimulating drug that can use illusion, that can cause illusion. ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से आपके illusion यानी illusion मतलब जैसे बेटे नज़र का धोखा, चक्कर आना, सर घूमना, इस तरह की चीज़. Ecstasy is the word. Number 6, decorated or beautified as by ornaments. Jewelry के साथ अपने आप को सजाना सवाना. Adorn is the right word. Number 7, the quality of having or showing good powers of judgment. Judgment की, फैसले की अच्छी सलाहियतें आपके अंदर पैदा होना. When it happens when you do have wisdom. Foresightedness इसको कहते हैं, दूरंदेशी. Number 8 है becoming involved with or take part in something. Partake किसी चीज़ का हिस्सा बनना या किसी चीज़ में involve होना. Number 9, skill or expertise in a particular activity or field. किसी ख़ास प्रोफेशन के अंदर, शोबे के अंदर महारत हासिल करना इज़ कॉल्ड प्रोफेशन. repository for grain especially after it has been threshed. यानी जब अनाज उगाते हैं फसलों में तो उसको फिर प्रोसेस किया जाता है in order to make it usable as food. तो उसमें ग्रेन अलग कर लेते हैं और वो जो hay it means which is used as a fodder for animal, चारा जिसको कहते हैं सूखा चारा dry, वो उसको अलग कर दिया जाता है. Then it is called granary. Exercise 2 is suggest the appropriate title by writing before each text number. टाइटल आपने चूज़ करना है. टेक्स्ट 1 का क्या टाइटल है बेटे, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा. डिज़ायर्स एंड स्लेव मैन. ये जो ख्वाहिशात होती हैं बेटे, दीज आर नेवर एंडिंग. इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू हैव वन डिज़ायर एंड इट इज़ फुलफिल्ड देन यू डू हैव अनदर वन. सो द it goes on as life goes on. ज़िंदगी के साथ साथ ये चलती रहती, ख़त्म नहीं होती. तो डिज़ायर्स एंड स्लेव मैन, जैसे सादी ने कहा, ख्वाहिशात ग़ुलामों को बादशाह और बादशाह को ग़ुलाम बना देती हैं. इफ़ यू डोंट हैव द कंटेंटमेंट, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं होते. अनदर टाइटल कैन बी फ्रीडम इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. ये भी हो सकता है. ओके. नंबर 2, एप्लीकेबल टाइटल कैन बी डोंट क्रॉस अ ब्रिज टिल यू कम टू इट. जब आप को दरिया पार करना है ना, तो जब ब्रिज पे आएंगे तो तब कर लेंगे. उससे पहले उसको सोच के परेशान होना और ख़ुद को फ्रस्ट्रेट करना, इट इज़ ऑफ नो यूज़. बिल्कुल ऐसा नहीं करें. जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा. नंबर 3 इज़ स्टमक नीड्स फूड नॉट ज्यूल्स. आपको पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता है बेटे, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए होते हैं. नंबर 4 इज़ प्रोफेशन और स्किल इज़ फेम एंड फॉर्चून. आपके पास कोई सलाहियत हो, कोई हुनर हो, कोई फ़न हो, तो आप कहीं भी जाएं
आप अपने लिए रिप्यूट और यू नो वेल्थ इनफ to lead a very peaceful life, to live a peaceful life you can earn. अगर आपके पास महारत है तो अपने लिए आप कमा सकते हैं और कभी भूखे नहीं मरता इंसान. नंबर 5 इज़ फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड. आपने किसी की बात को काटना नहीं है, पहले सुनना है फिर उसको अपनी बात समझानी है. इसकी वजह से बेटे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं लाइफ के अंदर. अगर आप इस उसूल को फॉलो कर लें तो कभी भी ऐसा नहीं होगा. एक बुक है बच्चे, Seven Habits of Highly Effective People. It is written by Stephen Covey, very famous writer, highly influential and motivational book. दुनिया में बहुत सारी वर्कशॉप्स हो चुकी हैं इसके अंदर. ये जो है ना, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड, इट इज़ वन अमंग दोज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव. दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की जो आदत हैं उनमें से एक आदत ये है कि पहले वो सुनते हैं बात दूसरों की, फिर समझाते हैं. और राइट, एक्सरसाइज नंबर 3 है, read and circle the correct option. The first one is the second brother was living by doing labor. दूसरा भाई किस तरह अपना गुजारा कर रहा था? लेबर, मजदूरी करके. Number 2 is said that it is better to eat barley than to get with golden bells. बेटे barley जो है ये cheaper than wheat, गंदम से सस्ता होता है एक ग्रेन खाने के लिए, अनाज. तो वो कहता है सस्ता आप अनाज खा लें लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी दाव पर नहीं लगाएं, उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करें. एल्डर ब्रदर ने कहा था ये. एल्डर ब्रदर सर दैट इट इज़ बेटर टू ईट बार्ले देन टू गेट विद गोल्डन बेल्स. इससे बेहतर है कि आप कीमती लिबास पहने और अमीर नज़र आएँ, उससे बेहतर है कि अपनी अना को बरकरार रखें. अपनी अना इज़ समथिंग एल्स, खुददारी इज़ अ बेटर वर्ड फॉर इट. योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर डिग्निटी, योर कैरेक्टर is important than anything else. Number 3, to get with golden bells. This phrase indicates to live dash. कौन सी जिंदगी गुजारनी है? Wealthy life. To get with golden bells. This phrase, ये वाला phrase जो है ये किस पे applicable है, किसके साथ जाता है ये बेटे, कि कीमती लिबास पहना, ये wealthy life. Number 4, Dash was fearful during travel in the vessel who was slave. Number 5, the vessel was thrown in the slave was thrown in the sea to dash to gain experience, ताकि उसको पता चले कि डूबने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि उसने उससे पहले ही शोर मचाया हुआ था. Number 6 is the Arab became happy after finding bag. आपने वो स्टोरी पढ़ी है ना जिसमें वो अरब ट्रेवल कर रहा था डेजर्ट के अंदर, फिर उसकी जो प्रोविजंस थी, जो फूड स्टफ था, सारा ख़त्म हो गया. तो फिर इसको जब बैग नज़र आया तो ही थॉट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ ग्रेन विद विच ही कैन फिल हिज स्टमक, बट देयर wasn't anything to eat, rather it was filled with jewels. तो हीरे जवाहरात थे उसमें, जिससे पेट नहीं भरता, खाने से पेट भरता है. Number 7, the sage gave advice to his students that, क्या एडवाइस की उसने? प्रोफेशन इज़ वेल्थ. उसने कहा था कि असल जो आपकी वेल्थ है, जो दौलत है, वो प्रोफेशन एंड स्किल है. Number 8, little drops make an ocean. Now, this proverb is appropriately depicted in कौन से उसमें ये बताया गया है कि little drops make an ocean? मैगजीन 5 के अंदर. Pardon me. A group of people traveling together is called a caravan. ज़्यादा लोग जब मिलके आपस में सफ़र करते हैं तो उसको caravan कहते हैं. Okay, कारवान in Urdu is an appropriate word. Number 10, dash may be the suitable message for text 2. Which one? Self done is well done. यानी अपने हाथ से किया गया काम जो है वो बेहतरीन है. और बेटे यहाँ पर एक है साइलेंट, ये proverb है, साइलेंट वाटर रन्स डीप. इसका वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब होता है क्वाइट शाय एंड the people who are not very talkative, they are most often intelligent and very interesting people. Why? Because while the people are talking, they just observe them. Later on, जब वो बताते हैं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो that's quite impressive, क्योंकि वो सुनते हैं. सुनने से आप बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं जो बोलने वाला बंदा नोट नहीं कर रहा होता. Alright. Exercise 4 is read the text and answer the following questions. The first one is, what did the wealthy man ask the poor brother, and what was his reply? Questions I've done here. Okay.
ویلدی مین نے اپنے بھائی کو کیا پوچھا اور اس کے بھائی نے اس کو کیا جواب دیا. دا ویلدی مین پرپوزڈ ہز برادر. اس نے اپنے بھائی کو پرپوزڈ مین سجیسٹڈ ہز برادر. اپنے بھائی کو اس نے مشورہ دیا کیا کرنے کے لیے. ٹو سرو دا سلطان انسٹیڈ آف ڈوئنگ ہارڈ ورک. اس نے کہا سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, محنت مشقت سے جان چھوٹ جائے گی. دا امپاورڈ آنریبل مین ریپلائڈ. جو اس کا غریب بھائی تھا, امپاورڈ اندر سینونیم از ڈیسٹیٹیوڈ اور پور. جو اس کا غریب بھائی تھا اس نے کیا کہا, لیکن وہ بہت خوددار تھا. It is better to earn by working hard than bowing in front of Sultan with hands tied like a slave. اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی کھاؤں کہ نہ کہ میں سلطان کے آگے غلاموں کی طرح جھک کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا رہوں. Second question is why could the slave not be pacified even though he was in the same boat with the king. دا آنسر کیوں وہ اس کو سکون نہیں تھا, کیونکہ بادشاہ بھی اسی سیم بوٹ میں بیٹھا ہوا تھا. دا سلیو ڈیڈ ناٹ ریئلائز دا فیسلٹی پرووائڈیڈ مینلی بائی ہز لارڈ پارشلی بائی دا بوٹ. اس کو اس نعمت کا احساس نہیں تھا جو خاص طور پر اللہ نے اس کو عطا کی ہوئی تھی, اور پھر وہ کشتی کے اندر بھی حفاظت میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو اس کا احساس نہیں تھا. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ییلنگ. اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. ہی ڈڈ ناٹ ریئلائز دا بلیسنگ ہی ہیڈ. اس کو اس چیز کو احساس نہیں کیا کہ کتنی بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے. بسائڈز اس کے علاوہ اٹ واز ہز فرسٹ وائج اینڈ ہی واز ٹیربلی اسکیئرڈ. پہلا اس کا سمندری سفر تھا, اس سے پہلے اس کا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, اس لیے وہ بہت ڈرا سہما تھا. Number third, what did the wise man do to the slave realize about the security of boat. اس نے جو ویژنری مین تھا, وائز مین تھا, اس نے اس کو کیسے سکھایا کہ وہ بہت ناشکرا انسان ہے. The visionary man ordered the servant to drag the man and dive him into the water in order to make him realize the importance of the safety in the boat. اس نے کہا اس کو بالوں سے پکڑو, اس کو غوطہ لگواؤ بیچ میں, تاکہ اس کو احساس ہو کہ جو اس کے پاس نعمت موجود ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کو نہ کہ روتے چلاتے چیختے رہنا چاہیے. Alright. Number 4 is what kind of virtue the sage wanted to teach to his students. جو سیج تھا, جو دانا عقلمند آدمی تھا, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھانا چاہتا تھا. The sage wanted to teach his disciples means بیٹے again students, وہ اپنے students کو سکھانا چاہتا تھا that anyone who learns a skill and take part in manual work never dies of hunger and impoverishment. وہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کوئی ہنر سیکھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزی کماتا ہے, وہ کبھی بھی امپاورشمنٹ سے, پاورٹی سے, غربت سے اور بھوک سے نہیں مرتا. A professional skillful man earns repute for him wherever he goes. اس طرح کا آدمی کہیں بھی دنیا میں جاتا ہے تو وہ اپنے لیے رسپیکٹ اینڈ ارننگ بوتھ بہت آسانی سے دونوں چیزیں کما لیتا ہے. نمبر 5, I'm sorry. How does the professional man earn respect according to the sage? Sage کے مطابق پروفیشنل مین اپنے لیے کیسے باعزت معزز مقام معاشرے کے اندر حاصل کرتا ہے. According, I'm sorry, there's a typing mistake rather, capital letter. In English, always a sentence begins with a capital letter. If you do this mistake, then you will lose your marks. So keep in your mind. According to the sage, a professional man earns respect by learning skill or profession. اسکل اور لرننگ جو ہے یہ ایک بہت یوزفل ٹول ہے آپ کے لیے, جس کے ساتھ آپ اپنی روزی کما سکتے ہیں بہت عزت کے ساتھ. ہی ارنز autonomy and saves himself from being dependent on others. autonomy کا کیا مطلب ہے بیٹے؟ sovereignty کیا ہوتی ہے بیٹے؟ جب آپ خود مختاری, self rule, when you are the king of your own kingdom, when you become the king, when you are self reliant and self dependent. جب آپ دوسروں پہ انحصار نہیں کرتے اور خود کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اپنے اندر آپ کی جو اپنی سلطنت ہے اس کے اندر آپ خود بادشاہ ہوتے ہیں.
he earns autonomy and save himself from being dependent on others, and he does not have to stretch his hands in front of others. उसको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते. Profession empowers him and adds to his strength. उसको मजबूत करता है, उसकी ताकत में इजाफा करता है. क्या? उसका skill. A man equipped with skill earns fate and fortune for himself. तो वो अपने लिए दोनों चीज़ें earn कर सकता है. Skillful man. Fate and fortune means अच्छी किस्मत. मुकद्दर means रोजी रोटी or respect. Number 6, who is lucky and unlucky according to the maxim. Maxim के मुताबिक कौन lucky है और कौन unlucky है. According to the visionary man, visionary means far-sighted man. According to the visionary man, a person who has earned well and spent well during his life is lucky. वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कमाया और उसको इस्तेमाल किया, उसको खाया, उससे फ़ायदा उठाया, वो खुशकिस्मत है. Since a man always earns for his needs and comfort, हर इंसान दुनिया के अंदर बेटे अपने आराम और सुकून के लिए कमाता है. But if he could not get any of it from his own earned wealth, then it is of no use for him. अगर वो अपनी ही कमाई हुई दौलत से ये दोनों चीज़ें नहीं हासिल कर सकता, कौन सी? कंफर्ट एंड हिज नीड्स. ये दोनों चीज़ें अगर वो अपनी ज़िंदगी से हासिल नहीं करता तो उसकी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, द वन हु हैड वर्कड हार्ड and accumulated wealth, वो आदमी जिसने मेहनत की और दौलत इकट्ठी की, but could not spend and enjoy his life, being miser is unlucky. और वो miser means बेटे कंजूस. उसने कभी पैसा खर्च नहीं किया और दौलत को जोड़ जोड़ के जमा कर करके रखता रहा सारी ज़िंदगी और ऐसे ही वो मर गया. वो बहुत अनलकी है क्योंकि वो अपना कमाया हुआ पैसा उसको खाना नसीब नहीं हुआ. Number 7, confide not a friend every secret thou possess. How know you that he will not seem sometime. ये but again typing mistake, I'm sorry for that. Sometime become thy foe. इसका मतलब है, फो का मतलब है बेटे एनिमी, दुश्मन. Confide not a friend every secret thou possesses. जो कोई सीक्रेट आपकी फैमिली का, कोई टॉप मोस्ट सीक्रेट, आपकी पर्सनल लाइफ का कोई सीक्रेट आपके पास है तो उसको अपने पास रखिए. हर फ्रेंड को इतना ट्रस्ट ना कीजिए कि अपनी सारी ज़िंदगी उसके आगे खोल के रख दें, क्योंकि आज का दोस्त जो है वो कल का दुश्मन भी हो सकता है. हाउ फॉर डू यू एग्री एंड वाई. आप किस हद तक इस स्टेटमेंट के साथ मुत्तफिक है और क्यों है. आई स्ट्रॉन्गली अग्री विद दिस स्टेटमेंट. मैं इसके साथ एग्री करता हूँ. बिकॉज लाइफ इज़ टू अनप्रिडिक्टेबल एज नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन टुमारो. हमें नहीं पता कि कल हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है. ज़िंदगी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है. हम कोई पेशन गोई इसके बारे में नहीं कर सकते कि कल क्या होगा. फॉर दिस रीज़न इट इज़ सेड दैट एन एनिमी ऑफ टुडे कैन बी अ फ्रेंड ऑफ टुमारो एंड वाइस वर्सा. वॉइस व्हाट्सअप मतलब भी मीन बेटे इसका ऑपोजिट, कि हमें नहीं पता कि जो आज का दुश्मन है हो सकता है वो कल हमारा दोस्त बन जाए, और जो दोस्त है हमारा वो हो सकता है कल हमारा दुश्मन बन जाए. तो बेटे नेवर ट्रस्ट पीपल इमीडिएटली. उनको देखिए, टाइम गुजारिए उनके साथ, फिर ट्रस्ट कीजिए. उर्दू में बेटे शेर है, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई. इसका मतलब है बच्चे, कमीनगाह कहते हैं जहाँ से जो टारगेट पॉइंट होता है, जहाँ से तीर आता है, गोली आपके ऊपर फायर होती है. वो कहता है जब मैं ज़ख्मी हुआ, मैंने तीर खाया तो मैंने देखा सामने जहाँ से तीर आ रहे थे तो वो मेरे ही दोस्त खड़े थे वहाँ पर. एग्जैक्टली एप्लीकेबल है इसके ऊपर. आपको यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ. एज मैंने आपको बताया कि वेरी अनप्रिडिक्टेबल है, तो ट्रस्ट करने से पहले अच्छी तरह जांच लीजिए. ऑलराइट, फर्दरमोर वन शुड अडॉप्ट मॉडरेट अप्रोच वाइल डीलिंग विद द पीपल. आपको कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करनी है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर? मॉडरेट. दोस्त बनाइए लेकिन देखभाल के, और दुश्मनों के साथ भी इतना बुरा सलूक ना कीजिए कि कभी वो आपके दुश्मन बने तो फिर आपको रिग्रेट्स हो, आपको शर्मिंदगी हो अपने सलूक की वजह से जो आपने उनके साथ रवा रखा था. Additionally, blind trust, prejudice, piousness and acrimony should be avoided to lead a peaceful life. बेटे ये वो सारी नेगेटिविटीज़ हैं जिसको आपको अवॉइड करना है. ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना, अंधा एतमाद नहीं करना. प्रेजुडिस मीन्स प्री कॉन्सेप्शन, किसी के बारे में मत रखिए कि ये बुरा है, ये ख़राब है. उसको देख के अंदाज़ा लगा के फ़ौरन उसके बारे में एक राय मत कायम कीजिए. बायसनेस, there's a very interesting
ناول پرائڈ اینڈ پریجڈس بائی جین آسٹن. ضرور پڑھیے گا, بہت بہت مزے کا ناول ہے, پرائڈ اینڈ پریجڈس بائی جین آسٹن. اوکے, دین بائسنس جو ہے یہ انفیئر ججمنٹ ہے جو آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. دین ایکریمونی مینس اینگر اینڈ بٹرنس, شدید کسی کے لیے بھی نہیں رکھیے. ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے پیسفل لائف گزارنے کے لیے. Alright. Number 8 is identify the maxim which reflects the value of real thing never fades or shatters. وہ میگزم بتائیے جس میں اس نے رائٹر نے شیخ سعدی نے بتایا ہے کہ جو اصل ہیرا ہوتا ہے وہ اپنی قدر و قیمت کو کبھی نہیں کھوتا. فیڈس اور شیٹرز, اس کی جو قدر ہے اور اس کی جو قیمت ہے, اس کی جو ویلیو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی. It is the fourth maxim in which a noble character or precious object has been compared with a jewel that never loses its worth. اس میگزم کے اندر اس نے انفیکٹ جیول کو ایک آدمی, ایک اچھے انسان کے ساتھ, ایک نوبل کیریکٹر کے ساتھ اس نے اس کو تشبیہ دی ہے, اور جو کہا ہے جو مین آف لائف اپ رائٹ ہے نا, جو نیک آدمی ہوتا ہے, جو بہت پائس, ڈگنیفائڈ, ویری نوبل, ویری جینٹل, ویری کائنڈ کیریکٹر ہوتا ہے آپ کی لائف کے اندر, ایک اچھا انسان ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اپنی ان خوبیوں سے محروم نہیں ہوتا. وہ کسی بھی ماحول میں جائے, کسی بھی سوسائٹی کے اندر, کسی بھی کلچر کے اندر ہے, وہ اپنی ورتھ کو مینٹین کرتا ہے, اس کو برقرار رکھتا ہے. جیسے ہیرا اگر مٹی میں کیچڑ میں بھی لتھڑ جائے, آپ اس کو صاف کرتے ہیں, دھوتے ہیں, تو وہ اس کی چمک اور اس کی ویلیو مارکیٹ میں لے جائیں سیم رہے گی. نمبر 9, what kind of suggestion did امام غزالی give to the people. لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں, یہ کیا مشورہ دیتے ہیں. ایز اے سوشل ریفارمر ہی ہائی لائٹس دا وائسز آف ہیومن سوسائٹی. بیٹے یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں نا, دے آر آلویز ریفارمرز. وہ سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں معاشرے کے اندر, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے مشورے دیتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں, ایز اے سوشل ریفارمر ہی ہائی لائٹس دا وائسز آف ہیومن سوسائٹی اینڈ پرپوزڈ اے فیو ایڈوائزز اور ٹو اوور کم اور ایلیمینیٹ دیم اور دیز سوشل ایولس. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ان کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کریں تو یہ معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. ہی گیوز اس ہز پریشیس ویوز ریگارڈنگ پیشنس. صبر کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے, صبر اس کو دکھانا چاہیے اب زندگی کے ہر معاملات میں. دین کنٹینٹمنٹ, سیٹسفیکشن, انسان کو قناعت پسندی سے کام لینا چاہیے. امپورٹنس آف پروفیشنل ایجوکیشن, اس کی ایجوکیشن کو وہ بتاتے ہیں جو ہماری لائف میں نہیں ہے, کیونکہ بچے صرف ڈگری لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی جاب مل جائے گی, بہت اچھا فیوچر سیکیور کر لیں گے. بیٹے لرنس پروفیشنل سم کائنڈ آف پروفیشن اسکل یو مسٹ ہیو ٹو ہیو ان یور ہینڈ. دین سیلف ریلائنس از ابو آل. آپ کی جو خود مختاری ہے, آپ کی جو خودداری ہے, آپ کی جو عزت نفس ہے, وہ سب سے بڑی چیز ہے. اینڈ مینرز فار افیکٹو کمیونیکیشن ایکسیٹرا. ان ساری چیزوں کے بارے میں شیخ سعدی نے اس پورے پیسج میں پرلز آف وزڈم نے ہمیں بتایا ہے. He delivers valuable life lessons through his interesting, highly motivational and influential tales. وہ بہت اچھی جو کہانیوں کے ذریعے ایک سبق سکھاتے ہیں انسان کو, وہ بہت ہی موٹیویشنل اور انفلوئنشنل ہے. اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. بیٹے آپ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو, لیکن جو میری جنریشن کے لوگ ہیں, اس وقت جب ہم بچے تھے آپ کے مر کے, تو الف لیلا کی کہانیاں ہوتی تھیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے وہ الف لیلا کی کہانیاں جو تھیں, دوز ور ریٹن بائی شیخ سعدی, اور انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. یہ اڈاپٹیشنس ہیں شیخ سعدی کی کہاوتوں میں سے. دیز آر کالڈ عربین نائٹس ان انگلش. عربین نائٹس, ویری انٹرسٹنگ وہ ہیں ٹیلز, کہانیاں. نمبر 10 از وچ ٹیل فرام ابو ٹیکسٹ ڈو یو لائک دا موسٹ اینڈ وائی. کون سی آپ کو زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے. آئی لائک دا ٹیکسٹ ون موسٹ بیکاز اٹ پرووکس اس ٹو لرن سم مینول ورک along with ایجوکیشن. کیونکہ یہ آپ کو اسکل سیکھنے پہ ابھارتا ہے. وہ کہتا ہے ایجوکیشن حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ کوئی اسکل بھی آنا چاہیے. آر کرنٹ سچویشن از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دس ایگزامپل ایز وی آر ڈیلیورنگ اونلی بکش نالج ٹو آر اسٹوڈنٹس. بیٹے یہ پیراگراف میں نے ایک ٹیچر کے پرسپیکٹیو سے لکھا ہے, آپ اس کو اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چینج کر سکتے ہیں. اوکے, تو ہم جو آج کل نالج ڈلیور کریں بیٹے وہ بکش نالج ہے, وائل نگلیکٹنگ ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن. اس کے اوپر ہم کوئی دھیان نہیں دے رہے, نظر انداز کیا جا رہا ہے ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن کو. آپ کو پتہ ہوگا نا کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں پورے کراچی کے اندر, اونلی فیو, ہینڈ فل, تو ناٹ انف. Why when they enter practical life they means you people student, جب وہ پریکٹیکل زندگی میں داخل ہوتی ہیں they are flabbergasted.
बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कोप विद द सिचुएशन। तो आप हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया, बाहर की दुनिया जो है वो कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से बहुत डिफरेंट है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि अब सिचुएशन को कैसे डील करना है। वी शुड इम्पार्ट नॉलेज, हमें ऐसा नॉलेज डिलीवर करना है, इस तरह की तालीम देनी है विच इज़ ट्रू टू लाइफ एंड enables them to stand on their own feet, जो आपको ज़िंदगी के बिल्कुल करीब हो, हकीकी, और जो आपको अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद दे। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 5, कंसाइज सेंट्रल थीम अगेंस्ट ईच टेक्स्ट। आपको लिखना है। टेक्स्ट 1 का क्या है? कंटेंटमेंट, कनात पसंदी, सेल्फ ऑनर और फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रीडम फॉर फ्रॉम वांट मीन्स डिज़ायर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फॉर एक्सेसिव डिज़ायर्स। इन सारी चीज़ों से जब आप आज़ाद होते हैं तो फिर आप आज़ाद होते हैं। अदरवाइज़ जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें होती हैं बेटे, वो हकीकतन सिर्फ लोहे की ज़ंजीरें नहीं होती, वो ख्वाहिशात की ज़ंजीरें भी होती हैं, वो नफ्स की ज़ंजीरें भी होती हैं, वो आपकी सोशल नॉर्म्स की ज़ंजीरें भी, रिवायात की ज़ंजीरें भी होती हैं। तो सारी चीज़ों से आज़ादी ही असल आज़ादी है। नंबर टेक्स्ट 2, पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड, सब्र और फिर शुक्रगुजारी का मुजाहरा, थैंकफुलनेस टू योर लॉर्ड। नंबर 3, लिव फॉर नीड नॉट फॉर डिज़ायर, इंसान को ज़िंदगी के लिए जीना चाहिए, उसको ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जीना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर आप जिएंगे तो आपकी सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात में गुजर जाएगी। नंबर 4, प्रोफेशन और स्किल इज़ रियल वेल्थ एंड ओनर फॉर अ मैंस लाइफ, ज़िंदगी के लिए असल ऑनर क्या है? आपका स्किल, आपका प्रोफेशन। नंबर 5 इज टू इंटरप्ट इज़ अ फॉली, किसी को बात के बीच में जब आप इंटरप्ट करते हैं, इट्स अ ग्रेट फॉली, यू शुड वेट फॉर योर टर्न, लेट देम talk first. When they finish, the people finish, then you can take your turn. All right, so this was the end of the exercise 10.1. Hope you'll understand easily, but even if there is some confusion or something is left incomplete by me, kindly let me know in comment section. I would reply you. Keep watching, keep studying, stay tuned, stay blessed till my next video. Allah Hafiz.